السلام علیکم. ہم 2014 2014 کے MCQs دیکھ رہے ہیں. Choose the correct answer of issue from the given option. Which one E of the following has maximum value of reflective index? For diamond, production of beats is due to the dash of sound waves. Beats کس سے پروڈیوس ہوتی ہیں؟ انٹرفیرنس سے ہوتی ہے. The branch of physics concerned with highly ionized atom is called plasma physics. The unit of coefficient of friction is کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوفیشینٹ کوئی نہیں ہوتا. The wave produced by a vibration body in air longitudinal waves کہلاتی ہیں. It always gives virtual image. All of them یہ جتنے بھی لینس ہوتے ہیں وہ ورچوئل امیج ہی پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی آپ پلین مرر لے لیں، کنکیو مرر لے لیں، کنویکس مرر لے لیں، یہ جو بھی امیج پرووائڈ کرتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ ورچوئل امیج کہلاتے ہیں، خیالی تصویر پیش کرتے ہیں. The viscosity of ethanol 1.000. The frequency of a pendulum is 10 Hz, then time period will be ڈیوائڈ ہو کر 0.1 سیکنڈ ہو جاتا ہے. واٹر ہیز میکسیمم ڈینسٹی ایٹ 4 ڈگری سینٹی گریڈ. 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کی ڈینسٹی کثافت کو کہتے ہیں. ڈینسٹی کثافت کو کہتے ہیں. وہ میکسیمم کثافت یا میکسیمم ڈینسٹی کس ڈگری پر ہوتی ہے؟ وہ 4 ڈگری پر ہوتی ہے. 1 میگا میٹر از اکول ٹو 10 کی پاور 6 ہوتی ہے، یعنی 6 زیرو لگتے ہیں تو وہ 1 میگا میٹر کے برابر ہوتا ہے. P is equal to 15 centimeter, Q 30 centimeter. Magnification is ہوتی ہے 2 کیونکہ یہ Q ڈیوائڈ ہوتا ہے P سے. یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے. Latent heat of vaporization of water یہ ہے 2.26 into 10 کی power 6 joule per kilogram. Right hand rule is introduced by Maxwell. سائنسدان کا نام ہے ریمبو اپیئرز ڈیو ٹو ڈسپرشن آف لائٹ. لائٹ پڑتی ہے تو پھر ریمبو نمودار ہوتی ہے. The mass of our galaxy is 7 into 10 کی power 22 kg. بہت بڑی ویلیو ہے، اس سے 10 کی پاور 22 لکھتے ہیں. Which of the following is used for the study of thyroid gland? تھائرائڈ گلینڈ کے لیے کون سی چیز استعمال ہوتی ہے؟ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ I-132 لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھائرائڈ گلینڈ کی اسٹڈی کرنا چاہیں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ تو یہ ریڈیو ایکٹیویٹی آئیونائز ہوتا ہے جس کی ریڈیو ایکٹیویٹی 132 ہوتی ہے، وہ یوز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ریچارجیبل سیل کالڈ پرائمری سیل. پرائمری سیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چارج ہوتا ہے اور اس کے بعد ورک کرتا ہے. ڈاکٹر جی اس میں کوئی بھی چیز آپ کو پوچھنی ہو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات معلوم کرنی ہو وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. اگر ان کو بھی کر دیا جائے تو ان میں سے بھی امید ہے کہ 25 سے 30 کے قریب وہ آپ کے 2019 سے لے کر 2014 تک کے MCQs اگر آپ اس کو اسٹڈی کر لیں تو اس میں سے بھی امید ہے آپ کو 25 سے 30 کے قریب MCQs آ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اس کی اسٹڈی اچھی کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم بنائیں گے میتھمیٹکس کے لیے MCQs. باقاعدہ سالو بھی ہوگا، سولوشن بھی ہوگا اس کا. چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں. اللہ حافظ. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں. آمین. السلام علیکم. اب ہم 2015 کا
फिजिक्स का शॉर्ट पेपर देख रहे हैं. Choose the correct answer of each from the given option. The only Nobel Prize holder scientist from Pakistan is डॉक्टर अब्दुल सलाम. सिर्फ उन्होंने ही नोबेल प्राइज हासिल किया है पाकिस्तान से. इसके बाद है द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. जो सबसे कम तरीन स्क्रू जो स्क्रू गेज जो नापता है वो है 0.001 सेंटीमीटर. The SI unit of force is Newton. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में फोर्स की इकाई न्यूटन होती है. अ वेक्टर क्वांटिटी इज वेलोसिटी. वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके बाद द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज. जो फोर्स की तब्दीली पर फोर्स की जिसकी तब्दील होती है उस एक्सिस को टॉर्क कहते हैं. इन केस ऑफ satellites, the necessary acceleration is provided by gravitational force. 1 horsepower, 1 HP लिखा हुआ है, मीन्स 1 horsepower 746 वॉट्स के बराबर है. ये सवाल पहले भी आ चुका है. और आइडियल मशीन efficiency is 1. Elasticity of a substance depend on its nature. यानी खिंचाव की ताकत इस पे डिपेंड करती है, वो उसकी अपनी नेचर पे डिपेंड करती है. द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम 10 -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज इन केल्विन स्केल. ये 40 केल्विन के बराबर होगा. वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेशन बॉडी इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है ये. If the inner surface of a spherical mirror is reflecting, it is called convex mirror. अगर उसका अंदरूनी सरफेस किसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है तो वो कन्वेक्स मिरर कहलाता है. इसके बाद है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज 1.53. When a ray of light enters obliquely from a rear into the pencil medium, the angle of reflection becomes angle of incidence. क्या कहलाता है? Smaller than. To disperse white light into different colors, we use prism. हम एक white light को मुख्तलिफ कलर्स में चेंज करने के लिए प्रिज्म को यूज करते हैं. तो वो होने वाला होता है, वो 3 तरह से अपनी शाइन जो है मुख्तलिफ रंगों में उसे कन्वर्ट करता है. 1 मेगा ओहम रेजिस्टेंस इक्वल टू ओहम रेजिस्टेंस की इकाई है और उसको ओहम कहते हैं. 1 मेगा 10⁻6 ओहम के बराबर होती है. हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन एलिमेंट है तो उसकी हाफ लाइफ क्या होती है? 3.83 डेज है. ये है 2015 का और 2014 का देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अब हम 2016 का फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं. पहला है चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. 1 माइक्रोग्राम ये है 10⁻⁹ किलोग्राम के बराबर होता है. द स्पीड ऑफ a body moving in a circle is double. Its centripetal acceleration becomes. अगर कोई जिसम सर्कुलर मोशन में डबल स्पीड से घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? वो उससे डबल हो जाएगा यानी 4 टाइम हो जाएगा. विच इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम. मास को हम क्योंकि कुव्वत में नापते हैं तो वो 8 न्यूटन के बराबर होगा. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2100 जूल्स किलोग्राम -1 केल्विन -1.
इसी तरह the work will be negative, the angle between force and displacement is 180 डिग्री। ये करेक्ट आंसर है। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई काम किसी एंगल पे किया जाए तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन अगर वो 180 डिग्री पे किया जाए तो 180 डिग्री पे कोई भी एंगल नहीं बनता, इस वजह से वो 180 डिग्री, अगर नेगेटिव होगा तो वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह if Q is equal to 6 centimeter and P is equal to 3 centimeter, then the magnification of the mirror is 2, क्योंकि ये Q अपॉन P होता है, इसका मिरर मैग्निफिकेशन, तो ये 2 के बराबर आएगा। P type substance, the charge carrier are holes, तो जवाब है holes। The measure current in a circuit and armature is always connected in series। हमेशा सीरीज में करंट चलेगा तो उसका आर्मेचर इस तरह का होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। एक्स-रे वेवलेंथ रेंज फॉर फ्रॉम 1.0 न्यूटन मीटर टू 0.01 एनएम के बराबर होती है। इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, और वो हीलियम कहलाता है, यानी हीलियम से हम इसको जांचते हैं। A cone standing on its base is an example of this type of equilibrium। तो कहेंगे अगर उसका इक्विलिब्रियम जो है वो उसका बेस है और वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो स्टेबल कहलाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ a satellite near the surface of the earth is, वो है 7920 किलोमीटर पर सेकेंड। विच वन हैज मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट, उसकी मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट किसकी सबसे ज्यादा होती है, वो है आयरन। इसके बाद है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन साउंड एंड बैरियर फॉर डिस्टेंस इको इज 17 मीटर। विच वन हैज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो चमकने का सबसे बड़ा इंडेक्स किसका है, वो है डायमंड। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो मैकेनिकल में चेंज करता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर बनती है। ये है जी 2016 के